guys, blessed day everyone. Right now nadaita sa Monte Rico Mountain View Resort, San Vicente. Nice sky, it's amazing. Una lang sir. Wow, amazing guys. By the way, this is the place of Monte Rico Mountain Beach Resort. Itawag siya na siyang Israel Mountain View Resort sa San Vicente, Matag Oblate. Finally, nakangarinig ko guys. Bugat jadi. Hai man. Hai man, oleh na ka? Ada ka nagbalon o yun. Saan man na nimo? Ha? Muna dawaan? Right now guys, makita na natog unsa ba jud ang naas ha? Mountain Beach Resort. Hi guys. Welcome to my vlog. Hi. Hi guys. Okay ra mo diha guys? Okay kayo? Mo diha bi oh. Ang mga naong sa mga gwapo. Tam-tam. Oto ni isulot. Nalingaw gyud. Hi gwapo, kasiksib pa. Oy. Uli na gyud. Darang baby nga si Simon nagbehave na no. Ipilaw na siguro so wala kakanta. Asa na magkakanta pa. Hi baby. Ilang mga cottage guys. Ano si Joe? Ano si Joe? Ay, oh. And that's all for today's video. I hope you enjoyed. Don't forget to click the subscribe button and click the notification button so that you will be updated by new video. God bless.